Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Tajiko gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ o la o ye bi grand dialogue thème ye jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko taji ntanya fo ka taa se a gɛlɛya ma o kɛra sababu ye bi bolimafɛntigi dɔw k'u ka bolimafɛn jɔ wa an ka marabolo kɔnɔna na caman farala taama olu sɔngɔ kan fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ tajiko gɛlɛya la min sababu bɔra Russie ale ni Ukraine olu ka kɛlɛ la an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi degun jumɛn de bɛ consommateurs kan walasa ka kuma ni babu in kan wele bilala Abdoulaye Baloma ni ale ye consommateurs olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye ka fara ale kan Dr Adama Traoré bɛ yan ni ale kodɔnnangana ye kosɛbɛ pétrole ko ta nasira la wa société civile tɔn fana mɔgɔ don ka fara ninnu bɛɛ kan Sayo Keita ni ale ye Total cakɛlaw olu ka lafasali tɔn o ɲɛmɔgɔ ye ale fana bɛna an ka baro jan bolo kosɛbɛ ne yɛrɛ ye Mariam Kulibali ye a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan. Le grand dialogue. Baro in bɛ daminɛ bi ni segukaw olu ka laɲini ye tajiko la kuma barani tɛnkuna u fɛ an cakɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye Mohamed Sise Segu mara kɔnɔna na segukaw ye hakilina min di tajiko kan an k'o lamɛn. A prix yɛrɛla yɛrɛ demi ye 80 litiri kelen bɛ kan ka bɛn jolimaw la sisan litiri kelen ye 160 de a tɛ ka sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ ne bɔra station caman de la ma essence yɛrɛ sɔrɔ ne station fɛngɛ nana sisan de kana essence ta yan nɔ sisan Segu yan nɔ yɛrɛ m'a f'i ɲɛna yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ka essence feere 200. Essence prix ko a ma nɔgɔ yan Segu sisan nɔ tile fila in na an bɛ ka jateminɛ kɛ essence gɛlɛyalenba de don Segu kɔnɔna na ne bɛ taga station na n bɛ taga sɔrɔ la essence mangelen don et puis carré kɔnɔna fana na i bɛ na k'i b'a san tabalinitigi minnu fɛ u bɛ 170 180 de f'i ɲɛna essence litiri ko la ne bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn u k'a lajɛ cogo bɛɛ la essence ko bɛ se ka nɔgɔya tabalinitigiw ka se ka dɔ b'u ta prix la essence a kana manquer olu fana fɛ yen. Dr Adama Traoré bɔra ka segukaw ka laɲini lamɛn taji gɛlɛya Segu dɔrɔn tɛ marabolo caman b'a la ale ni Bamako faba e min kun ka baara ɲɛsinen don tajiko ma i ka dɔɔni caman bolila tajiko kan an ka jamana kɔnɔ e bɛ faamuyali jumɛn de kɛ bi tajiko taabolo la an ka jamana kɔnɔ. N balimamuso i ni ce i ka ɲininkali la n'i k'i bɛ tajiko in fɔ a bɛ daminɛ yɔrɔ caman dɛ ka d'a kan an bɛ degun min kɔnɔ bi nin degun in daminɛna a mɛnna i n'a fɔ wagati jumɛn sisan an bɛ k'a da Russie ale ni Ukraine na mankan de ko sisan awa an ɲɛ bɛ min na n'o ye Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ye a kɛra gɔngɔn ye bɛɛ y'i ta sɔrɔ a kɔnɔ diɲɛ fan bɛɛ mais jamanaw bɛ yen a n'a ta gɛlɛya cogo o cogo olu ye kunbɛcogo sɔrɔ a la mun y'a kɛ olu sera ka kunbɛcogo sɔrɔ a la problème bɛ yen de taji da yɔrɔ caman o mais yɔrɔ caman bɛ yen minnu sera k'a kunbɛn mun y'a to bi Mali la an ma se ka kunbɛn kuma kan ka ye yen de an ye mun de kɛ bi n'an bɛ gɛlɛya kɔnɔ n b'o fɛ ka ko caman kan ka d'a kan ne y'a fɔ i ka kuma daminɛ kɔnɔ pétrole ko Mali la awa ko kɛnyɛrɛye k'i da don a la kɛnyɛrɛye ka pétrole ko fɔ a fɔra ne de la Baba Jara ka tile Musa tile la maa min y'a litiri 2 sɔrɔ ka bɔ kɔfɛ ka na ne de fɔlɔ y'a sɔrɔ Mali kɔnɔ ne de y'a adamadenw da don pétrole ko kɔnɔ Mali la an y'a daminɛ kan min kan fana o bɛ yen olu sisan cɛ mun ni mun de kɛra min kan ka kɛ n'o ma ka kɛ mun de y'a kɛ bi an bɛ gɛlɛya kɔnɔ hakili i ka ɲininkali b'o de kan Segu ka kuma n y'a lamɛn u ko essence bɛ yɔrɔ dɔ bɔ fo 200 hali Bamakɔ yan yɛrɛ o ma fɔ o tɛ Segu ye wa yɔrɔ bɛ Bamakɔ u b'a san bi 200 Segu dɔrɔn tɛ o awa n b'a fɛ ka min fɔ pétrole ko in a daminɛ ko caman kɛra a kɔnɔ mais anw tun y'a ɲini gouvernement fɛ ne yɛrɛ kun n ko u k'a kɛ cogo o cogo u kana a to pétrole ko k'a gun kɛnyɛrɛyew dɔrɔn bolo n'a gunna dɔrɔn bolo a bɛ ni gɛlɛya ye jamana ɲɛmɔgɔw kan'u sen bɔ a la u kan'u sen bɔ a la ka d'a kan baarakɛ yɔrɔ tun bɛ yen fɔlɔ an b'a daminɛ waati min na o y'a sɔrɔ u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko ORSP o de kɛra sisan UNAPI ORSP de tun bɛ yen fɔlɔ ale de tun bɛ fɛn o fɛn ye pétrole ko baara ye ale tun ye sini don a ma an n'u ye baara kɛ ɲɔgɔn bolo ka ko caman kɛ pétrole ko tiɲɛna kɔsa in na u nana taabolo kura de ye min y'a to ni fanga yɛrɛ da bɔra pétrole ko la n bɛ min fɔ ka surunya Total bɛ yen Orisi b'an fɛ yan Star Oil b'an fɛ yan
ayiwa Vivo bɛ yen puisque Shell tɛ yen mais Vivo de bɛ Shell place la mais n'i y'a ye ka jate minɛ mais Total yɛrɛ tɛ pétrole importé bilen o Oris tɛ importé bilen o Shell tɛ foyi importé bilen nin bɛɛ privé de bɛ na n'a ye k'a ta ka di olu ma privé de ye ka secteur contrôlé bi ne yɛrɛ dɔ ye koyi les privés importateurs c'est les importateurs qui mettent le marché min y'a bɛɛ tiɲɛ u ko ma ko droiture ye mun ye fɔlɔ jamana bɛɛ y'a fɛɛrɛ de tigɛ i ka jamana kɔnɔ i bɛ mun de kɛ walasa jamana ni tɛgɛ gɛlɛya bɛ na e bɛ se ka mun de k'a kɔnɔ pour que ka nɔgɔya k'a la o bɛ sɔrɔ dépôt de fɛ les grands dépôts awa dépôt ba kelen min bɛ yan n'o tun ye mobili ka dépôt ye Star Wale de nana o san awa Star Wale ye awa Mauritaniens ka baarabolo dɔ de ye an y'a to olu nana o san an bolo yan anw sigilen Maliens sigilen bɛ yan mobile sara soit o de ye Star Wale ta ye Star Wale tɛ c'est une société mauritanienne Mauritaniens ka société de don anw ta tɛ an y'a to u nana o ta o ye kelen ye mais o bɛɛ lajɛlen na u nana sariya sigi privé u nana ka wuli ka bɔ ka bi kɛ ko u k'a to olu yɛrɛ ka station n'u ka mobile bɛ na u ka taa directement u ka station na a tɛ passer dépôt fɛ a waati ne wulila ka kɛlɛ kɛ kosɛbɛ ko tɛ yen ma min fɔ a kɔnɔ mais jugu fana tɛ yen ma min sɔrɔ a kɔnɔ n ye pétrole ye u ma faamuya ne bɛ se k'a fɔ cogo jumɛn ko ka olu bɛ baara min kɛ ka marché ta k'o to importateur bolo société baw bolo Total Shell n ko n y'a fɔ ka da min kan bɛɛ n'i ta don ne ma marché empêché ka min kana fɛn ladon Mali la an bɛɛ bɛ se ka ladon n'a ye mais an bɛɛ ka ɲɛsin dépôt ma il faut que fo jamana k'a dɔn litre kelen min bɛ kɛ jamana na a bɛ don ka jumɛn kan mun de b'a kɔnɔ volume jumɛn de don mais n'o bɔra a la ne ye ni citerne 100 don na o 100 e na bɛ taa directement kɛ station na i tɛ tɛmɛ dépôt fɛ jɛni bɛ se k'o contrôler tellement o diyara an bolo an b'o de gɛlɛya kɔnɔ bi société baw tɛ pétrole importé bilen privé bɛ na n'a ye ka d'u ma danɔgɔ la u bɛ se ka na feere da gɛlɛn na station dɔw bɛ yen nɔ i bɛ station jikɔrɔmɛdenw ka sigiyɔrɔ ani mɔgɔ dɔw ka sigiyɔrɔ station dɔw bɛ yen i bɛ se ka gasoil sɔrɔ 100 o gasoil kelen i bɛ taa sɔrɔ 140 station baw la mais olu de bɛ na n'a ye ka se ka d'olu ma olu bɛ importé bilen wa e ka baara de don e bɛ na n'a ye million maa wɛrɛ bɛ se ka na million di e ma est-ce que nin bɛ i bɛ se k'a feere datuma na i b'o dabila wa an b'o de gɛlɛya kɔnɔ bi an bɛ kuma di consommateur ka tɔn ɲɛmɔgɔ ma ni o ye Abulaye Balo ye e ye faamuya jumɛn de kɛ tajiko la ni ye docteur ka kuma mɛn ale ni sigidala mɔgɔ yɛrɛ bɛ ka laɲini min kɛ bi tajiko la e ka faamuya jumɛn y'a ko la taji gɛlɛya la parce que pour que ka dɔn k'a fɔ ko taji gɛlɛya la fɔlɔ an y'a ye gouvernement ye sigi ka fɔ kɛ ni opérateur fɛn fɛn bɛ na ni taji ye ka sigi ka kuma kɛ ni olu bɛɛ lajɛlen ye ka fara an yɛrɛ consommateurs kan sigi ka fɔ ba kɛra la ONAPO direction na ka a lajɛ k'a bila minɛn kɔnɔ pour que jamanadenw kana se ka degunba sɔrɔ a la ka subvention kɛ mais o bɛɛ n'a ta o ta gouvernement yɛrɛ décision ta ka dɔ da taji kan dɔ dara taji kan taji ko gɛlɛya an ye docteur bɔra k'a fɔ kuma daminɛ na sisan ninnu Russie kɛlɛ sen b'a la ani Ukraine parce que an tun bɛ taji sɔrɔ ni jamana nin bɛɛ lajɛlen fɛ hali kana Nigeria taji tun bɛ bɔ yen kana yan bɛɛ lajɛlen na an dun ɲɛ b'a la hali bibi na Nigeria mɔgɔ caman farafin jamana caman bɛ taji ta Nigeria mun fɛ crise donni b'o olu fɛ yen parce que ça fait plus d'un mois hali olu ka avion dɔw tɛ wuli parce que kérosène ko fana posé len don a ye Europe fana a commencé la ka Europe fana frappé hali tubabu jamanaw la taji ko crise in commencé la ka dun mais sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko a bɛɛ ju ye Russie ni Ukraine ka mankan in ye a kɔni gɛlɛya la parce que anw fɛ yan sisan an y'a fɔ cogo min na gouvernement y'a subventionné ka gasoil bila plafond dɔ de la mais tellement k'a gɛlɛya la gasoil yɛrɛ essence yɛrɛ bɛ yen dɔɔni dɔɔni gasoil mobile tigiw sɛgɛnnen don ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan parce que a t'i ye ɲɛ la hali sisan an natɔ n'a fɔra ko gasoil bɛ nin station in na bi gasoil mobile tigiw mana mɛn i bɛ taa ka taa aran de jɔ i bɛ se ka taa sɔrɔ gasoil mobile kɛmɛ ni kɔ fo 200 u jɔlen bɛ queue de la ɲɔgɔn kɔ dekun dan kɔnɔna na
bɛɛ b'a ɲini ka plein k'i kun pour que a ka se ka wagati jan k'i kun station tigiw yɛrɛ y'a faamuya an bɛ station tigiw fo a bɛ minnu kelen-kelen minnu bolo n'u bɛ k'a di an b'u fo ka bonne volonté la pour que consommateur bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ a la parce que ni ko daminɛna dɔw bɛ don n'a ye nata kɔnɔ dɔw b'a essayer ka kɛ sɔrɔ sira ye non seulement mobilitigi dɔw bɛ taa ka taa plein k'u kun u bɛ tila ka na ni moyen bɛ mobilitigi minnu ye u bɛ tila ka nin 20 litres bidon 5 6 fo 10 ko ka tila k'o fa ka di olu fana ma. Ndamna so yɔrɔ ma baro kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ stock caman san ka mara n'a sɔrɔ kɔlɔlɔ bɛ o la yani o caman bɛ kuma di Sayon Keita ma ale min bɛ baara kɛ Total mɔgɔw ka taji feere yɔrɔ dɔ la u ka lafasali tɔn baarakɛlaw ka lafasali tɔn ma fana ye ale an ma ɲininkali yɛrɛ min kɛ kuma daminɛ kɔnɔ o bɛ tali kɛ sɔngɔ kan an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi essence litiri bɛ ka feere joli gasoil litiri fana bɛ ka feere joli yana bɛ don babu tɔ kɔnɔ. Malimamuso n b'i fo an bɛ don min na ko bi essence bɛ ka feere 762 ka bɛ komi 150 dɔrɔmɛ 2 ani tama 2 gasoil bɛ ka feere 760 n'o ye 150 ani dɔrɔmɛ 2 ye. Ni ma fili kuma kɔnɔna na fana an y'a jateminɛ k'a fɔ aw ka lafasali tɔn mun ye wulikajɔ kɛ ka nisɔngoya yira aw ka baara hukumu kɔnɔ aw ka wulikajɔ kun bɛ tali kɛ jumɛn de kan? Bon an ka wulikajɔ kun tɛ taji priko ye an ka wulikajɔ kun ye an yɛrɛ ka baara gɛlɛya ye gɛlɛya min bɛ an kan ka baarakɛyɔrɔ la. O bɛ tali kɛ mun kan? A gɛlɛyaw n'an ko a gɛlɛyaw ka ca mais bi wulikajɔ in bɛ gɛlɛya 2 dɔrɔn de nɔfɛ n'o ye convention collective des entreprises pétrolières gafe dɔ bɛ yen an ka jamana ani ni entreprise pétrolières jɛra ka a signé u bolonɔ bila la u ni ɲɔgɔn cɛ an b'an ka baara kɛ tan o gafe in an ko dankari kana k'o hakɛ foyi la ka gafe in bɛɛ labato ani an ka sariya gafeba yɛrɛ n'o y'an ka code de travail ye k'o fana dankari kana k'o hakɛ foyi la o bɛɛ ka bato an ka wulikajɔ yɛrɛ kun ye nin laɲini 2 de barisa ni nin batora gɛlɛya caman bɛ yen an bɛ se k'a fɔ an ka gɛlɛya komi hadamaden ka gɛlɛya bɛɛ ti ban mais an bɛ se k'a fɔ an ka niveau la an ka gɛlɛya caman bɛ yen dankari bɛ k'a bɛɛ la. Yali sigidala mɔgɔw mana se aw ma tajiko la a b'u ka dekun ye wa? Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an b'a ye parce que mɔgɔw baarakɛyɔrɔ tɛ kelen anw dun an bɛ bɛɛ servi wa an bɛ client bɛɛ dɔn dɔw bɛ yen i yɛrɛ b'a ye i yɛrɛ b'a dɔn franchement nin ka condition bɛ tan mais i bɛ taa sɔrɔ taji yɛlɛli min kɛra fɔlɔ la a tun bɛ se ka litiri 1 ta a bɛ taa n'a ye baarakɛyɔrɔ a bɛ segin o dugusɛjɛ a bɛ n'o litiri 1 ta ale kɔni bɛ kalo bɛɛ k'o la f'a ka repos donya mais i bɛna ye bi a bɛna f'i ɲɛna a bɛna a b'a fɔ 200 la a yɛrɛ b'a fɔ o tuma litiri tɛ san bi a b'a fɔ ko litiri tɛ ka se ka se n'ale n'a taara n'ale yan'ale ka se so a b'ale bila sira la a i bɛna ye o buruburunin n'i y'o fara ɲɔgɔn kan kalo 1 kɔnɔ o ye dɔ ye denbayatigi bolo bon o gɛlɛya ninnu caman kɔni o bɛ client kan an yɛrɛ b'a fɔ fan bɛɛ de don certes dɔw kɔni ta da ka nɔgɔn dɔw ta ye i n'a fɔ docteur bɔra k'a fɔ cogo min na minnu bɛ na n'a ye ani minnu b'a sa olu bolo minnu bɛ na n'a ye n'olu b'a feere olu ka station na i bɛ taa sɔrɔ a da ka nɔgɔn par rapport anw ka yɔrɔ ninnu na an kɔni mɔgɔ tɛ yen min ta ka ca n'anw ta ye anw de bɛ se k'a fɔ anw ta ka ca ni mɔgɔ ta ye. Alors docteur an bɛ se k'a fɔ bi ko taji min bɛ jamana kɔnɔ k'o tɛ bɔli kɛ ne jateminɛ kɛ k'o la parce que n'i taara station dɔ kɔnɔ a bɛ f'i yɛrɛ ko taji tɛ yen pratiquement an bɛ se k'a fɔ taji feerelaw kɛlen don ka taji dogo de wa taji de tɛ ka bɔli kɛ wa faamuyali jumɛn de bɛ se ka kɛ taji ko in na bi? Ayiwa an bɛna segin o kuma kelen de kan i y'a dɔn an ko anw ye kɛlɛ min daminɛ n'a ka ca ni san 10 ni kɔ ye an ye kɛlɛ kɛ ka stock de sécurité n k'o de kɛ matarafa jamana bɛɛ i ka waleya ta min b'a to i ka sécurité o ka garanti k'o waleya an ka ta misaliya la Sénégal o ka baarakɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko Petrosen ye yɔrɔ ye ale de kɛra yɔrɔ ye baara yɔrɔ ye min bɛ pétrole min bɛ na don Sénégal kɔnɔ k'a kɔlɔsi litiri 1 tɛ don jamana ɲinɛ ma yɔrɔw bɛ yen nɔ u ko les grands stockages o de tun y'a développé ko nin f'i ye o dépôt nin a bɛɛ bɛ don yen c'est de sécurité maga tɛ k'o la gɛlɛya mana don min na awa jamana bɛ ɲɛsin a ma ka bɔ k'a di jamanadenw ma awa a bɛ Sénégal a bɛ Côte d'Ivoire
a bɛ Burkina a bɛ Niger a bɛ Mauritanie mun b'a bali ka kɛ Mali la an bɛ kɛlɛ min na bi an ma précaution de ta sur sécurité ko la n y'o de fɔ n k'u y'a bɛɛ to privé dɔrɔn de bolo or nin ye fanga yɛrɛ de ka baara ye yɔrɔ min n'o ye ONAP ye dépôt b'u bolo u kan ka ONAP ka dépôt de kɛ dépôt ba ye min bɛ kɛ stock de sécurité marayɔrɔ ye pétrole fɛn o fɛn n'a bɛ don Mali la a bɛɛ bɛ dépend a bɛɛ kan ka passer dépôt fɛ jamana b'a dɔn litre hakɛ min bɛ don i ka jamana kɔnɔ min bɛ don joli de don hakɛ min bɛ yen a bɛ se k'a da dɔn mais Mali t'o da dɔn ni citerne 100 donna sisan ne ɲɛ tɛ jukɔrɔmɛden si la importateur la min ka station bɛ passer dépôt fɛ bilen. est-ce que jamana yɛrɛ ka bɔ bɛ o la k'a fɔ ko fɛn taji tɛ tɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka bolo kan jamana ka bɔ b'o la. mais ne ko de f'i ɲɛna wa waati min na n'an bɛ don pétrole ko la privé a y'a sɔrɔ société baw bɛ a bɛɛ bɛ yan Total Elf o y'a sɔrɔ olu ma fara ɲɔgɔn kan Tegidaco Mobile Shell ninnu bɛɛ tun bɛ yan u ka tɔnba n'o ye PPP ye u bɛɛ di jɛlen don k'u ka tɔnba sigi ne bɛ don min na pétrole ko la u ye kɛlɛ k'a kɔnɔ yan ka taa fɔ Musa Tarawele ya waati la ko n'i y'a to jamanadenw ka da don pétrole ko la a ko a fururu tɛ fɔ ka ban ne y'o kɛlɛ k'a don ka se a dan na Baba Jara n sera a ma k'a ɲɛfɔ a ye o y'a sɔrɔ ne bɛ kɔfɛ a kɛra 1980 de o y'a sɔrɔ ne fɔtɛ international ye mais n bɛ ɲɛ bɛ yaala ne taara se Niger don dɔ u bɛ litiri feere ye dɔrɔmɛ 20 o y'a sɔrɔ a bɛ feere Mali la yan 30 kɔ n ko mun na Niger ye un pays continental u tɛ kɔgɔjida la i n'a fɔ Mali a bɛ se ka nɔgɔya cogo bɛɛ ka tɛmɛ anw kan n y'a ye k'a fɔ Nigéria mun b'u kɛrɛfɛ u bɛ bɔ ni litiri caman ye ka don privé da donna a la o y'a kɛ minnu ye compagnie baw ye Total Shell u bɛɛ bɛ yen mais u obligera ka u don privé ka jɛ kɔnɔ n y'o ye n nana ɲɛfɔ Baba Jara ye n ko a bɛ se ka kɛ a y'a to privé ka da don a la n ko sinon an bɛ min kan n ko Mali ka sɔrɔ t'a la o de kɛra Baba Sara Sunanta ma Omar Kulubali directeur de cabinet ale de y'a autorisation fɔlɔ di ne ma 3 millions de litres n y'a di n terikɛ ma n terikɛ Wulika Dawudi Sekena Bacili ale kɛra maa fɔlɔ ye min y'a pétrole don Mali kɔnɔ n y'a d'ale de ma ka tila ka Nigérien min bɛ yen Garba Ousmane Garba ka n'o bila contact la u bɛ gasoil bɔ Nigéria ka bɔ Burkina fɛ ka na n'a ye Mali la o fɔlɔ min kɛra mun de tun bɛ Mali kan o waati y'a sɔrɔ minnu bɛ yen ko la JPP olu de tun bɛ pétrole ko jate minɛ hali faso ka sɔrɔ ye min ye olu tun b'a jate a waati la dɔrɔmɛ 6 de tun bɛ Mali ye bila la Mali ka sɔrɔ min bɛ don Mali kun kɛsi kɔnɔ dɔrɔmɛ 6 par litre olu de b'a jate ka faso ta d'a ma mais anw ka cité fɔlɔ minnu nana an y'a yira la k'a fɔ ko nin min nin ye c'est à dire sonyani b'a kɔnɔ a t'a hakɛ dɔn a kɛlɛ wulila Musa Si ala ka hinɛ a la Dramane Traoré Sokatraf ala ka hinɛ a la awa Jawara station Shell min filɛ nin ye Gezamu yɔrɔ la ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na olu tun ye société ninnu ka jɛɲɔgɔnw ye u sera Musa Traoré ma k'a fɔ a ye ko nin nana ni min kɔnɔ n'a tora nin bolo a ko a bɛna tiɲɛni min kɛ Mali la a tɛ fɔ ka ban ne tɛ a don Umaru Kulubali y'an wele n bɛ Bruxelles a ko y'a nin min daminɛ nin ye a ko a bɛ kɛ problème de a ko Musa ni Baba Jara bilara ɲɔgɔn na ko mun na a ko ni a tora ko ni an da don pétrole ko la a ko Mali bɛ tiɲɛ foudre bɛ bonya n ko a to n ka na n ko n bɛ n ka avion ta mardi n bɛ Bamakɔ n nana su fɛ n taara se Umaru ma n ko mun bɛ yen a ko hey Baba Jara ni Musa bilara ɲɔgɔn na koyi ko ka privé dabɔ pétrole ko la n ko ka nɔgɔn i bɛ sini réunion convoqué pétrole bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka taa ORSP la an ka sigi kɛnɛ kan an ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye o de kɛra Musa Tarawele n'a ka mɔgɔw Baba Jara a y'a Umaru Kulubali a y'a wasa don o la a n'a ka conseil économique hakili la c'était Agamadi ni ma fili u nana an taara ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba kan ye awa u y'a kuma ta ka bin
o ko privé da don yɔrɔ tɛ importation na a tɛ ka daminɛ sisan cɛ ko état tɛ se ka foyi contrôler foro daminɛnen don n ko nin ka n'u banna kuma na an na kuma di yan o tilara n ko basi tɛ n ko Usu Kebe n ko nana sɛbɛn dɛ gafe min k'u ma ko structure n ko o prix min o n'u bɛ an bɛ jate ko kan n ko a b'a bolo yan wa k'a bɛ yan n ko nana ye n y'a gafe in da k'a da n ko kabini bateau bɛ na Afrique de l'Ouest n ko anw ta Sénégal ani Côte d'Ivoire n ko a y'o fila ta bani n ko kabi bateau bɛ ji kan n ko Mali suɲɛnen don n ko prix min bɛ le prix de plate n ko o prix ye nin ye n ko a ye structure in ta n ko plate prix jumɛn b'a kan yan bon ko ne ka plate prix filɛ nin ye olu ka prix filɛ nin ye n ko déjà n ko dɔrɔmɛ 20 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabi ye u bɛ prix d'a kan ka b'a fɔ ko bateau kɔnɔ n'a bɔra bateau kɔnɔ ka na justice fɛnɛ ka kivu kɔnɔ u b'u ka prix d'a kan awa k'a ta transport ni fɛn u b'o pari d'a kan n ko anw ka prix ye min ye ni min sera CAF frontière awa état ka jate bɛ k'o de kan ka sɔrɔ ka Mali ka tɔnɔ b'a kɔnɔ olu ka tɔnɔ bɛ b'o kɔnɔ ka fɔ ko pétrole min bɔra diɲɛ kɔfɛ ka na Mali frontière CAF a prix ye nin ye douane bɛ jate o de kan tɔnɔ bɛ b'o de kɔnɔ o waati la Mali ta k'i dɔnɔ 6 de a don n y'a démontrer u bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka fɔ ko suɲɛni don anw nana n'a ye n ko différence b'a ni ɲɔgɔn cɛ n ko ça fait 210 francs bi dɔrɔmɛ 40 dɔrɔmɛ 2 min bɛ suɲɛ Mali kun par litre a ma nɔgɔya dɛ a don an bɛ tila waati min na kumana surunya na Umaru ko basi tɛ hey pétrole ni bi bɔra a la a ko structure de prix Mali de b'a jate a da t'a la bilen a bɛɛ y'a kɛnɛ kan c'est le Mali qui serait ale de bɛ gafe kɛ ka structure de prix kabini CAF port la k'a bɔ bateau kɔnɔ ka na don cuve kɔnɔ ka na transport kɛ anw de b'a bɛɛ jate kɛ an ta ye min ye aw ta ye min ye anw de bɛ aw ka marge calculer aw ta ka marge calculer bilen o bɔra ne de la o jate fɔlɔ min kɛra mɔgɔ min tugura o la le gouvernement bɔra 30 francs ka na 180 francs na le Mali a récupéré 150 francs par litre kelen a dɔrɔn 30 de ta bureau pétrole kɛra douane ka sɔrɔ yɛrɛba ye Musa Traoré personnellement a y'a maa bila ka sɔrɔ ne ma wuli ka taa a ko réunion min kɛra k'u y'a kabera s'a ma Filifɛn Sisoko o de ye permanent ye a ye Filifɛn de ci ma u nana ko k'i ye baara min kɛ k'an y'a ye a ko k'u tɛna tromper de an ko tromper tɛ dɛ an b'a kɛ jamana de kosɔn an b'o de kɛnɛ kan bi awa bi in na n bɛ se o kuma kelen kan ni faso ma don a kɔnɔ stock de sécurité k'a jateminɛ k'a dilan ka litre fɛn o fɛn n'a bɛ Mali la u k'a dɔn joli de donna Soral ka dépôt bɛ yan Zou ka dépôt dɔ bɛ yen awa dépôt de stock bɛ Kayi Petrostock Sanpara bɛ Sikaso an ye kɛlɛ kɛ a bi ni san 5 bɔ bi an dɛsɛra parce que privé ka hɛrɛ t'a la privé de bɛ don n'a ye u bɛ taa di aw ma Total Shell an de b'a d'u ma koyi olu yɛrɛ b'u ɲɛbɔ importation na an bɛ nana nɔgɔya la an b'a suɲɛ sitini kelen 40 000 litres an bɛ diminuer k'a kɛ 30 000 ye c'est à dire suɲɛni bɛ b'a kɔnɔ e tɛ se k'o si dɔn fo n'a bɛ taa dépôt la ni dépôt don a bɛ yɛlɛ pont bascule kan ni min donna dépôt kɔnɔ chiffre de bɛ bɔ a la a da donnen don an bɛ kuma di Balo ma an damina se nin bɛɛ ma baro kɔnɔna na n'Ala sɔnna an n'a ko ɲɛfɔ ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye Ablaye Balo dɔw kɔni faralen don sɔngɔ kan bi se kɔni tɛ consommateur ye aw ka kulu bɛ ka mun de kɛ bi ani jamana ɲɛmɔgɔ walasa hali bi nɔgɔya bɛ don taji ko in na a bɛ ɲɔgɔn ye o de la wa a bɛ ka mun de kɛ walasa fɛn bɛ se ka nɔgɔya hali bi sigidala mɔgɔw ma ɲɔgɔn ye caman kɛra ko in na pour que fɛn ka se ka nɔgɔya carburant ka se ka nɔgɔya consommateur ma o de ye carburant bila ni prix la bi o to gouvernement ye subvention kɛ u ye caman ta a la pour que a kana kɛ damatɛmɛ wale ye mɔgɔw kan minnu bɛ k'a feere 200 sanfɛ an b'a fɔ o ma ko spéculation o ye bingani de ye mais gouvernement ka prix officiel a bɔra ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sisan nɔ c'est à dire gaz fɛn essence o ye 762 ye gasoil 760 ne yɛrɛ b'a san la station na mais essence pour le moment ale ka c'est à dire ale bɛ yen dɔɔni station caman na mais gasoil de tununi don mais nin bɛɛ la
docteur bɔra ka kuma fɛn fɛn fɔ nin ye ka autorité de transition kuraw orienté ka taa solution de kan parce que an yɛrɛ bɛ k'a ɲini an n'u ka ɲɔgɔn ye an ka sigi an ka a fɔ ka da kan ne yɛrɛ de wulila kuma dɔ la k'a fɔ n ko gasoil ko a gɛlɛyala gasoil bɛ Laginɛ état taara o ye Laginɛ démarché Laginɛ gasoil d'a ma 55 citernes je pense 30 citernes donna o don gasoil la mais u nana an bɛ état fo a ka o bonne volonté la parce que u wulila k'a démarché o y'a di EDM ma n'u fana kuma di EDM ma funɛni bɛ degré min na bibi in na kurantigɛ bɛ yen nɔ dɛ mais ne y'a sɔrɔ a triplé la tuguni ne y'a sɔrɔ kuma wɛrɛ fɔra la an sigilen tɛ kɛnɛ min kan c'est pour que gasoil in dira EDM ma j'ai dit que c'est bon mais an consommateur an bɛ ka effort conjugué an yɛrɛ fana wulilen don an bɛ gasoil ko la an t'an da don la débat in kɔnɔna na jusqu'au profondeur ni ala sɔnna a ma gasoil bɛ na parce que gasoil bɛ yen a b'an dafɛ jamana dɔw la i b'a comme docteur y'a fɔ cogo min na minnu kɛlen ka stock de sécurité kɛ pour que pénurie kana don u fɛ yen an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen stock de sécurité b'u bolo 4 ans hali ni crise tora yen nɔ a ti ban olu dɔw de bɛ ka Mali sɔn Laginɛ b'o o la Côte d'Ivoire an tɛ taa fɛn ɲini olu fɛ parce que mun bɛ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ u ka président cɛ kɔsanni na an bɛɛ lajɛlen b'o dɔn mais l'État est en train de tout faire pour que pénurie kana don mɔgɔw kan parce que i b'a dɔn carburant ye fɛn ye c'est très sensible an ka courant b'a kan an ka usines b'a kan tel que ciment dilan usines an ka farine dilan usine fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ pratiquement a bɛɛ lajɛlen bɛ électricité de kan électricité dun fana base ye bibi na gasoil de parce que système bɛ an bolo yan nɔ o système machine de gasoil de bɛ k'a la pour que ka courant di jamanadenw ma bon n'o nana ka na gɛlɛya an ka transport mobile ninnu fana fanba bɛɛ sotrama ni an ka car ninnu a bɛɛ gasoil de donc n'o fana nana ka na ni gasoil fana nana ka ne kɛ damatɛmɛ wale cogo fasugu dɔ la a bɛ jouer fɛn bɛɛ lajɛlen prix kan gouvernement y'o de dɔn a bɛɛ balo wo da dumuni wo légumes wo a bɛ jouer an ka habitude de consommation bɛɛ lajɛlen ka fɛn bɛɛ prix bɛ yɛlɛ gouvernement y'o de dɔn ka effort kɛ pour que ka prix camper ka a bila nin na pour que a kana répercuter dumunifɛnw kan kosɛbɛ a kana kɛ damatɛmɛ sɛngɛ ye consommateurs ma donc gasoil kɔni gouvernement bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a négocier a bɛ jamana minnu na ni stock de sécurité b'olu bolo pour que a kana komi fanga tɛmɛnen docteur y'a fɔ cogo min na système dɔ tun bɛ o y'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ olu ma se ka stock de sécurité kɛ o y'an ka dépôt bɛɛ lajɛlen privatiser k'a di privé ma o bɛ don n'a ye sous l'échappe de la douane parce que carburant caman bɛ don douane yɛrɛ tun t'a kalama soit ni carburant nombre nana o tɛ déclaré officiellement et c'est des pertes énormes pour le budget d'État donc an b'a fɔ nin transition in dépôt de sécurité ko bɛ se k'a kɛ n'u ma se k'a kɛ les gens b'a fɔ ma ko démocratiquement élu n'o olu nana a bɛ gɛlɛya parce que transition bɛ se ka baara dɔ kɛ régime normal tɛ se k'a kɛ donc transition in dépôt de sécurité a ti Mali la n'a fɔra ko Laginɛ y'a kɛ Sénégal y'a kɛ Burkina y'a kɛ a bɛ Côte d'Ivoire olu bɛ dun an ye jamana damadɔ fɔ sisan nɔ ka Côte d'Ivoire ni Sénégal bɔ a la tɔ bɛ pays sahéliens de ye o i b'a fɔ komi Mali pour que an fana se ka dépôt de sécurité ko kɛ ni crise donna diɲɛ kɔnɔ i b'a fɔ komi Ukraine mankan ni Russie fɛn jamana ye mɔgɔ ninnu ka mankan ye n'o crise fasuguw nana stock de sécurité ka kan an bolo mun bɛ se ka san 3 san 4 kɛ an mɔgɔ tɛ taa jɔ a la diɲɛ fan si donc Mali kan ka o de bila en application nin kan ka kɛ État ni an consommateurs bɛɛ lajɛlen ma expérience ye ani conseil ɲuman ye ka dépôt de sécurité ko ka ta en compte Mali yɛrɛ ka carburant monopole ta i b'a comme docteur y'a fɔ cogo min na ka bɔ privé bolo privé b'a ka nafa de nɔfɛ mais ni gouvernement y'a ta gouvernement bɛ jamana ka nafa de lajɛ je pense gouvernement y'o de daminɛ parce que privé tɛ ka taa carburant négocier tuguni parce que a fanga t'u la gouvernement de bɛ k'a négocier parce que ni privé taara olu b'a négocier millions de litres de la gouvernement dun bɛ ka taa tonnage de négocier ka na ni a ye parce que o fanga bɛ gouvernement na donc gouvernement ka carburant secteur reprend pour que an consommateurs ka lafiya. Alors Sayan Keita e bɛ lafasali tɔ na min bɛ pompesiw n'o ye taji feerelaw ye olu defan kosɛbɛ aw ka wulikajɔ kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ k'a sinsinnen don a ka sarakow kan a dun bɛ ka jira k'a fɔ ko wari bɛ tajiko in na kosɛbɛ e fɛ se bɛ aw ka cakɛlaw ye ka aw sara a wari la ou bien ban de don an bɛ don min na ko bi. Nin ɲininkali caman ye nin ɲininkali in fɔ ko n'i y'a mɛnni ta ko sege a se de t'u ye mais o jaabi ka nɔgɔn. Ne ko u ni jamana jɛra ka gafe min signé n'o ye convention collective des entreprises pétrolières gafe in signera 2005 san 2005 o y'a sɔrɔ i bɛna nin cakɛda nin i n'a fɔ docteur y'a fɔ GPP minnu bɛ groupement kelen in na i bɛn'u layɛ u ka station min tun b'u bolo o wagati an bɛ don min na ko bi u y'o sigiyɔrɔma 3 de jɔ
an bɛ se k'a fɔ sɔrɔ yiriwara o kɔrɔ sɔrɔ yiriwara o de kosɔn anw y'a bila ba minɛn kɔnɔ fanga t'aw la waati min na station ma ca waati min na k'aw bɛ se ka min kɛ station ka ca wari bɛ don wa station ka ca cogo min a bɛɛ bɛ marché ninnu bɛ se ka na ni minɛn de k'a dɛsɛra mais ka na ni minɛn ye ko a dati de banna a ma san ou bien k'a ma san o minɛn tɛ yen anw yɛrɛ filɛ nin ye kuma bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ minɛn dɔw mangelen don fo dɔw b'a san k'a stocké hali carburant ko in minnu b'a stocké anw yɛrɛ y'o formation kɛ a fɛn in n'i b'a stocké n'a sɔrɔ i tɛ dɔɔnin dɔn carburant ko la risque ba de don ka carburant kɛ bitɔn kɔnɔ ka taa sigi i ka so kɔnɔ e dun bɛ taa baarakɛyɔrɔ denmisɛnninw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen olu fɛn ninnu filɛ nin ye olu tɛ ko ɲɛnama ye hali a bɛ fɔ anw ye hali denmisɛnnin mana ni bitɔn ye i kana carburant feere a ma e mana carburant feere a fɛn min b'a bolo a t'a dɔn. est-ce que a b'o sariya in labato kosɛbɛ. n bɛ se k'a fɔ ne kɔni b'a labato barisa n'i ye k'a fɔ n hakili b'a la n'i ye k'a fɔ nin yɔrɔ la barisa a conséquence fɔra anw ye ala k'an kisi don tasuma mana bɔ a ko la o tɛ minɛ denmisɛnnin in tɛ minɛ dɛ e min y'a kala e de b'a dɔn e de kun man tɛ k'a kɛ e de formé la ne yɛrɛ bɛ maa caman segin taa di i kɔrɔkɛ ma ka na n'o tɛ n t'a feere i ma wa a bɛ taa kɔrɔkɛ bɛ na n'a ye ne yɛrɛ b'o kɛ kabini a denni ka dɔgɔ fo ka n'a kɔrɔbaya bi a bɛ na ne b'a a fa de b'a ci ka na essence na bitɔn na bi a kɔrɔbayara ne yɛrɛ bɛ essence feere a ma o y'an ka baarakɛyɔrɔ ye juste carburant ko la kɔni ka carburant stocké n'i tɛ formation ba dɔn a ko la a risque ka bon kojugu a tiɲɛni nɔ ka bon n'a nafa ye n'a ye tiɲɛni kɛ don min na a man ɲi dɛ. alors docteur an bɛ crise in kɔni kɔnɔna na est ce que waati kuntagalajan kɔnɔ kɛlɛ in ma ban fɔlɔ waati kuntagalajan kɔnɔ maliyɛnw na se ka nin kun wa kɔlɔlɔ wɛrɛw tɛna bɔ a la wa. kɔlɔlɔ caman yɛrɛ nka nin bɛɛ bɛ se ka kunbɛn koyi nin bɛɛ bɛ adamaden yɛrɛ de bolo n bɛ mun kɛ bi min bɛna nin ye ka waleya kɛ n bɛ se ka kunbɛn ya dɔn balo y'a fɔ gouvernement y'a waleya kɛ ka subvention kɛ min b'a to station na prix min kɔni fɛra maa kana tɛmɛ o kan o tɛ station ye wa mun y'a to a bɛ feere 200 300 nin kɔ station tɛ bi o minnu bɛ yen u b'a bɔ sira wɛrɛ min fɛ min tɛ o ye fɛn b'u bolo minnu tɛ station na o minnu bɛ ka feere bi 200 station tɛ koyi minnu bɛ ka feere 500 station tɛ koyi a bɔra yɔrɔ wɛrɛ de ye n kan b'o de ma parce que minnu bɛ ka don n'a ye ka kɔrɔlen a mara yɔrɔ wɛrɛ b'u bolo État tɛ min kalama o ils ont leur propre petit défaut min ni État ka contrôle t'a kan a ka jate t'a kan olu de bɛ dugukolo la bi ka feere kɛ 200 300 parce que a b'olu ka mara kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ e tun y'o ta dun n ye misaliya d'i ma koyi Burkina bi taxation na kɛ olu ma subvention kɛ o ils sont au même prix les contracteurs comme nous on bɛɛ mun nana n'a ye Sonabi fɔlɔ jakɛbara tun bɛ u kuma ko Petrostock de tun bɛ jate minɛ pétrole fɛn o fɛn n'a bɛ don Mali la ale tun b'a lajɛ fɔlɔ ka volume dɔn a bɛ don dépôt la o b'a contrôler ni camion y'i jɔ n'a videra dɔrɔn litre dama min jiginna o de bɛ sɛbɛn i kun donc ni camion donna a bɛ dɔn ni litre dama ni den donna o bɛ sɛbɛn État b'a dɔn nin hakɛ de b'an bolo dɔ bɛ b'o la ka bila kɛrɛfɛ u b'a comme sécurité ne sécurité kɔrɔ ye ka i janto i yɛrɛ la fɛn o fɛn bɛ na ni kalo kɔnɔ awa ni million 200 300 donna litre kɔnɔ o million 50 bɛ se ka ta ka bila kɛrɛfɛ o ye sécurité ye o bɛ mara de au fur et à mesure ni bara o nana don min na o y'a sɔrɔ nin bɛ yen nin ye Mali ka faso yɛrɛ ka mara ye Burukina y'a kɛ o de y'a kɛ olu bɛ hɛrɛ la bi Niger y'a kɛ olu bɛ hɛrɛ la bi Mauritanie y'a kɛ olu bɛ hɛrɛ la bi Sénégal y'a kɛ i kɛra kɛlɛ bi a sera bɛɛ ma France bi ça se ka gɛlɛn hali France bi mais n'u y'u ka précaution ta farafinna a nɔgɔ b'olu de kan n ka kuma bɛ yen de an ye mun de kɛ ka sini ɲɛsigi anw ma sini de ɲɛsigi n b'a fɛ ni bi tɛmɛna sa mun bɛ yan bi u ka miiri se ka sini ɲɛsigi bani subvention ta ye o ni e ko ɲɛsigi subvention ko kun tɛ y'a la o sini ɲɛsigibaliya o de nana ni dépense k'a sigi k'a don gouvernement kun
nous bɛ waati min na bi n b'a fɛ bi u k'u hakili to a la an ka wuli k'a jɔ sa le problème de sécurité a ka dilan. donc e fɛ gɛlɛya in bɛɛ bɛ o de da la. a b'o de kɔrɔ parce que gafe dilanna fo ka taa se assemblée nationale la état tun y'a dilan k'a labɛn ONAPO y'a dilan ministère y'a gouvernement y'a décision ta u y'a loi u tɛna taara état ka loi ta pour que sécurité k'a lawaleya u b'o kɛ waatinin min yɛrɛ la FMI Banque mondiale olu bolo tɔ nana k'a fɔ ma k'u dɔ fɔlɔ ko partenaire privé bɛ yen olu ye yɔrɔ min fɛ ko mun waleya ko ɲuman a don ne y'a kɛlɛ kɛ hali assemblée la bɛɛ hakili b'a la ka wuli ka n jɔ pétrole mais mun yɛrɛ bɛ n jɔ yan kɛlɛ a kɔnɔ n ko sini an bɛ se ka kuma kunna an b'o de kunna bi o min y'o ye a jɔra de a bɛ yen gafe bɛ yen koyi sɛbɛn bɛ yen la loi était là a ma voté de u y'u sen d'a kan ils sont puissants wari bɛ yen ko mali ko wari ko dɔrɔn de wari bɛ yen u y'u sen d'a kan mais bi a kɔlɔlɔ b'an bɛɛ kan n'o tun bɛ yen bi awa o ta tun tɛ subvention koyi o sɛbɛn min bɛ yen dɔrɔn u b'a bila sur le marché il y a pas de subvention parce que waa ɲɛsigi. ne fɛ ko in a tɛ ka nɔgɔya a tɔ bɛ ka juguya ka taa fɛ dɛ. ka taa fɛ ka taa kɛ seli bɛ minnu ye olu bɛ taa dɔɔni feere de koyi u b'a dɔɔni u b'a ka bila marché le marché da min ka di u b'o d'a kan station bɛ 700 francs a t'e bolo hali n'a ka di i b'a feere 700 francs a b'e bolo station n'a tɛ yen dun mini min bɛ yen o dɔɔni min bɛ yen o ye essence ye gɔtɛ yɛrɛ tɛ yen bilen n'a tɛ yen dun e b'a fɛ 700 francs nka prix ko tɛ o nka a bɛ yen de ko don a tɛ yen de o a bɛ minnu bolo o ye ɲɛsigibaliya ye stock bɛ yɔrɔ a bɛ yɔrɔ dɔw la mais a bɛ minnu bolo ɲɛsigibaliya don maa tɛ se ka wuli k'i ko état de ma jɔ a jɔyɔrɔ la o de bɛ ka woyo bi dɔɔni u b'a dɔɔni bɔ ka di u b'a dɔɔni bɔ ka di awa ni mini min dara an bɛ girin o kan an b'o ta prix min ka di u b'o sigi a kan ni ala y'a kɛ n'an bɔra nin kɔnɔ n'an ma waleya ka sɔrɔ an ma bɔ nin ko kɔnɔ ni station banna ka sɔrɔ nin ma kɛ an tɛ ɲɛ sɔrɔ bilen koyi donc n ka kuma b'o de kan n b'a fɛ gouvernement ka jɔ a jɔyɔrɔ la bi sécurité min ni a kɛra loi ye a tun bɛ assemblée la CNT kelen k'a ta o ka waleya ONAP ale de ye pétrole ko bɛɛ ɲɛmaa ye mali la u ka a ɲɛmaa ta ka di ONAP ma sisan ni kelen kana bɔ tu ka taa maa ka yɔrɔ la n'a ma passé dépôt fɛ i bɛ taa mara k'a fɔ i b'a feere dugutigiw la n ko a yamaruya de dir'i ma on arrête la droiture ka bɔ ni sani ye directement ka bɔ kabi douane na dɔrɔn ka taa n'a ye i dɔnyɔrɔ la n'o bɔra la dɔrɔn a banna o n'o bɔra la mali b'a dɔn sisan bitɛni kɛmɛ nana a kɛmɛ bɛɛ taara nin yɔrɔ la kɛmɛ fila nana o taara nin yɔrɔ la a bɛɛ si dɔnnen don i b'a volume da dɔn maa si se ka sonyɛni kɛ a bɛ sɔrɔ fana kɛ dɔnni bɛ min sɔrɔ a la a ka bɔ hakili ma an bɛ min pɛridi bi miliyari ko de don koyi des centaines de milliards an b'o de pɛridi pétrole la parce que i tɛ ka a ka contrôle t'a kan mais n'an se kɛra an yɛrɛ kɔ an bɛ don a kɔnɔ je suis pétrolier hein mais n'i k'i bɛ jamana kungo fɔ a fɔ jamana kungo de kan n'i ye kɛra adamaden kungo kan ne sago de a ka to n bolo n bɛ doni kɛ sisan n'u ye da min ka di n b'o di i t'a ma n yɛrɛ bɛ tɛmɛ n ta tɔ ye a da ka di ne na o mais est ce que kabali don ka ɲɛsin jama ma wa je suis président de la coordination des sociétés civiles du Mali o kɔrɔ ye ko association des consommateurs u ɲɛmaaba dɔ de ye ne ye n ka tɔn'o ye ninnu de ye a ɲɛmaaba de ye ne ye les consommateurs du Mali donc olu ka waleya o hakɛ de bɛ ne kan o n'i ye n yɛrɛ ka sɔrɔ lajɛ n bɛ hakɛ kɔnɔ donc n b'a fɛ n ka bɔ hakɛ kɔnɔ n ka bɔ n ka sɔrɔ kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ma jamana mun bɛ degun na an ka ɲɛsin olu ma donc sinikɛnɛ ma ayiwa balo an bɛ sɔrɔ kuma kelen kan an b'o de kɔnɔ bi an sera an y'a bi bɛɛ k'an sen kan ministère la an yɔrɔ bɛɛ k'an sen yen sécurité an bɛ sara a kan lɔ min bɛ yen an b'a labɔ tribunal kɔnɔ an b'a bɔ k'a bila fiɲɛ na min bɛ yen sisan an bɛ se ka mali dɛmɛ sisan min ye gasoil ye yanni dɔgɔkun 3 an kɔni an b'a fɔ alhamdulilayi hali station ba an b'a d'u ma mun b'a feere 440 n'a sɔrɔ ka feere 440 a t'e bolo ka feere o 440 a bɛ mun ɲa essence 160 a t'e bolo ka feere a bɛ mun ɲa an bɛ n'a di u ka sɔrɔ awa an b'o de kɛnɛ ka bi ala ka sɔrɔ kelen ɲuman na. Amina Balo sisan jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko stock de sécurité n'o ye ka bilankɔrɔ kɛ tajuko la k'o de kan ka kɛ fɛɛrɛ a ko la ka fara o kan aw consommateurs yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn tiɲɛ don bilankɔrɔ ka ɲi a ko la nka sɔngɔ fana est ce que o tɛ lajɛ. n b'o de f'i ye Mariam n'an ko an kumana u b'a fɔ k'an consommateurs bɛ ka transition défendre mais minnu kɛra o ka fɔ parce que u b'a fɔ ko ka jamanaw ka condition gosi ɲɔgɔn na ko jamanaw ka lahalaw tɛ kelen ye
mais carburant ko in bɛɛ de bɛ k'a gérer ka gérer cogo la ninnu nana sɔrɔ problème de sécurité bɛ docteur dabɔra ka bɔ san ko gɛlɛya u k'a kɛ u fana nana u ye effort kɛ carburant ko la ka subvention kɛ subvention ye degun min ye gouvernement kan batara ko tɛ a bɛ kɛ an consommateur ka lafiya n'u ye waliɲuman kan anw ye an b'u dɔn an nam ka fɔ bi k'a ka gɛlɛn mais a ka gɛlɛn jamana dɔw la ka tɛmɛ anw fɛ yan fana kan minnu ma se ka stock de sécurité kɛ hali tubabu la c'est la même chose donc an b'a f'u ɲɛna ka stock de sécurité kɛ k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen fana ɲɛna anw sigilen tɛ o docteur ɲuman na an bɛ dugumaboli dɔw la mais ni fɛn ma abouti kan i da don a la k'a fɔ fɔlɔ an bɛ ka don couloir kɔnɔna na parce que privé ko tɛ gouvernement ko tɛ n'a chauffé la a bɛɛ bɛ aw fanga fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka nɔgɔya o y'an consommateur ka baara ye relation min b'an na ani dɔnniya minnu fana b'an jamana wɛrɛw la a bɛ minnu fana bolo an bɛ se ka olu ni jamana ɲɛmɔgɔw bolo don ɲɔgɔn bolo u kana n'a ye jamana kɔnɔna na sinon gouvernement a ye forba kɛ carburant ko ye n'an k'o fɔ jamanadenw ye jamanadenw k'o dɔn o de carburant bila ni prix na bibi na Bamakɔ yan Mali yɛrɛ kɔnɔna na sinon n'o o tɛ stock de sécurité tɛ anw bolo yan nɔ walahi carburant litre an tun b'a san 1500 na gouvernement de jɔra jɔyɔrɔ la o de ye prix bila 762 ka na essence ka na gasoil bila 760 la hali ni coût de vie n'a gɛlɛyala maliyɛnw bolo n'a bɛ ka fɔ ko a ka gɛlɛn mais avec tous ces subventions na essence de bɛ yen gasoil manquelen don gasoil i b'a sɔrɔ de par endroit mais an bɛ cɛsiri la fana k'an fanga fara gouvernement fanga kan pour que gasoil kana jamana consommateur bɛɛ lajɛlen ka lafiya donc o kɔnɔna na n tɛ bɔ kuma la fiyewu ne ma état guinéen fo état guinéen o ye camion da an ma sous région ninnu ani Mali de bɛ frontière la o mais Mali fana ye fɛn fana di u fana ma crise kɔnɔna na parce que u y'u ka frontière dayɛlɛ k'an bɛ se ka don an ka fɛn bɛɛ ye n'ale don gouvernement taara ka taa corps stocké yen nɔ o ye dɛmɛ de ye o mais olu fana ka balo fanba ye kaba ye ni mɔgɔ y'i dɛmɛ n'a ye dɛmɛ ɲini fɛ fana b'a d'a ma Mali gouvernement fana ye kaba fana di état guinéen ma bien vrai ka crise b'a anw fɛ yan nɔ mais o y'an fana dɛmɛ fɛn min na o fana ye fɛnba de ye dɛ donc ko in a bɛ ten o cadre de kɔnɔna na donc la Guinée carburant da an ma halisa carburant an consommateur b'an fanga fara gouvernement fanga kan ka carburant ɲini pour que kana n'a ye jamana in kɔnɔna na nin wagati dɔrɔn de don mɔgɔ kɔni t'a ban wagati dɔn mais fɛɛrɛ de bɛ kɛ ka na ni carburant k'a stocké mun bɛ se ka to maliyɛnw bolo yan san 3 san 4 an tɛ ala deli Russie ni Ukraine fana ka o bɛɛ lajɛlen kɛ guerre la n'o o fana kɛra o ye diɲɛ yɛlɛmatɔ ya kunjugu fana kan an bɛ taa sira wɛrɛ fɛ an ka hɛrɛ ala k'an kisi o ma an bɛ gouvernement fo u ka cɛsiri la ni subvention in na an bɛɛ lajɛlen ka jɛn k'a suit comme docteur ye mun fɔ nin ye station na i t'a ye o mais o bɛ don couloir dɔw de kɔnɔna na an ka région dɔ bɛ yen nɔ n ko carburant litre n ko b'a di fo 400 kɛmɛ n'a ɲɔgɔn fo 500 o ye spéculation de ye o mais jamana ka bon i tɛ se k'a bɛɛ contrôler ɲɔgɔn fɛ a mana kɛ cogo cogo fɛn dɔ bɛ mɔgɔ échapper a la sinon gouvernement b'a se la. alors Sagan Keita e ye pompesiw ka tɔn mɔgɔ ye i da kɔni bɛ se la a ka gɛlɛya ma kosɛbɛ aw yɛrɛ bɛ baara kɛ la condition jumɛn de kɔnɔ ale ni laɲini jumɛn de bɛ aw bolo tajiko in bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ ma cogo min na a bɛ i da don a ka condition na ale n'i ka wele laban. laɲini min bɛ yen pour que tajiko in bɛ se ka nɔgɔya hakili la docteur y'o bɛɛ fɔ franchement ne yɛrɛ kun bɛ station na ɲininkali dɔw kun bɛ ne fɛ n t'a fɔ mɔgɔ ye mais n sigilen débat in na n y'o olu jaabi sɔrɔ hali k'a da carburant min na cogo min na parce que sisan i bɛna ye total rupture ka ca ne ko mun de bɛ ka na n'a ye mais Soyati ka mobile de bɛna total servi mobile bɛ se ka na i bɛ chauffeur kɛ ɲininka a b'a fɔ ko nin ye n bɔtɔ ye Sénégal sisan ne b'a fɔ n ko kuma aw tɛ carburant ta dépôt la olu kɔni bata i tɛ total yɛrɛ citerne ye total citerne kɔni o bɛ bɔ dépôt la mais sisan citerne minnu bɛ don total kɔnɔ i tɛ total yɛrɛ sɛbɛnɛ a kan ne nana ye bon olu min bɛna d'i ma ni a dɔgɔyara o t'a d'i ma bilen dɛ bata station b'o yɛrɛ bolo o bɛ taa n'a yɛrɛ ka yɔrɔ de la e bolilankolon bɛ to fɔlɔ ale b'a feere détail fana tɔnɔ ka bon ni ka en gros feere ye ale b'a feere détail la n ko ja an ka pro gɛlɛya in a banguma ma se fɔlɔ docteur ye laɲini min fɔ solution in bɛɛ de y'o ye certes a ma nɔgɔ mais an kɔni an ye solution dɔn ka ban n'i ye solution dɔn i yɛrɛ kan k'a lajɛ i b'a baara kɛ cogo min na an ka laɲini laban ye min ye dɔrɔn an ka ka déjà an ti dɔ wɛrɛ kɔ ka texte dɔrɔn appliquer a bɛɛ bɛ yen texte mun don u sɛbɛnnen bɛ yen a document bɛ yen gouvernement yɛrɛ k'a lajɛ a k'a lajɛ maa caman kɔni ye an rapproché nin ko in na hali bi INPS directeur y'an wele an taara
an n'a kuma na a y'a yira INPS ko ni amu ko kɔni olu yɛrɛ kɔni bɛna an ka secteur in contrôler kojugu a kɛn bɛ problème ba de ye jamana kan hali k'a da ITS ni fɛn ninnu maa 600 n'a fɔra olu ka fɛnw régulariser comme il faut. Franchement. Alors an ka baro sera a kuncɛyɔrɔ ma an bɛ foli bila an ka invité ma olu minnu nana an ka baro di an bolo u bɛ tali kɛ Abdoulaye Balo kan association libre des consommateurs maliens o ɲɛmɔgɔ ye ale ye Dr Adama Traoré ba ye an bolo ale ye expert ye kodɔnna an kana don pétrole ko ta nasira la wa société civile tɔn CARSOP a ye hakɛ to o tɔn ɲɛmɔgɔ fana don ka fara ale kan Sayon Keita ale fana tun bɛ an bolo kɔrɔ pompisiw minnu bɛ taji feere olu ka tɔn lafasali tɔ o mɔgɔ ye ale ye ne yɛrɛ Mariam Kulibali ne de débat présenté débat in yɛrɛ labɛnna Mamadu Touré fɛ nɛgɛ karafe o tun bɛ Salim Duara ale ni Seydou Daw bolo aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.